हाय स्टूडेंट्स, मु संतोष कुमार सिंगलाल आपण मान को स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स कॉर्नर बाय एसकेएस को। अधिकांश छात्र छात्री कहती इतिहास एक कठिन विषय अटे। इतिहास को आमे जदि घटनार क्रम अनुजाई मन रखा चेष्टा करिबा इतिहास सहजरे मन रखी हेबो। किंतु आमे कौन करिथाउ, इतिहास रो जो विषय आमको आवश्यक पड़ी थाए सही विषय को आमे सही समय रे पढ़ी थाउ। एहा द्वारा किछि समय पाई तो सही विषय आमर मन रही थाए, किंतु सबुदिन पाए मन रही पारे नाही। आज आमे पढ़िबा भारत इतिहास इन शॉर्ट बा अति कम समय रे संक्षिप्त भाव रे भारत इतिहास को मु आपण माननकु क्रमान्वय रे कहिबी। इतिहास को जदि ताहार घटी जाइथिबा क्रम अनुजाई मने रखिबा को चेष्टा करिबा आमे मने रखि पारिबा। तो आरंभ करिबा भारत इतिहास। साधारणतः भारत इतिहास को आमे तीनोटी भागरे विभक्त करि पारिबा। आमे भारत इतिहास को तीनोटी भागरे विभक्त करि पारिबा। भारत इतिहास को आमे तीनोटी भागरे विभक्त करि पारिबा। प्रथम हैला प्राचीन इतिहास, द्वितीयटी हैला मध्ययुगीय इतिहास एवं तृतीयटी हैला आधुनिक युगीय इतिहास। वर्तमान मु तुम माननकु ऐतिहासिक घटना गुडी को ताहार क्रम अनुजाई कहिबी, जहा द्वारा तुमे माने सहजरे मने रखि पारिबो। आरंभ करिबा प्राचीन युग। प्राचीन युगर प्रथम हैला प्रस्तर युग। प्रस्तर युग आमे पढ़िछु सभ्यतार क्रम विकास पर्यायर शेष पर्याय थिला प्रस्तर युग। एही युग को प्रस्तर युग काहेकि कहा जाउतला, कारण सही समय रे मनुष्य माने प्रस्तर निर्मित अस्त्रशस्त्र सहित विभिन्न सामग्री गुड़िक व्यवहार करुथिबारु सही समय को प्रस्तर युग बोली कहा जाए। भारत रे प्रस्तर युग को तीनोटी भागरे विभक्त करा जाए। पालियोलिथिक एज बा प्राचीन प्रस्तर युग, मेसोलिथिक एज बा मध्य प्रस्तर युग और नियोलिथिक एज बा आधुनिक प्रस्तर युग बा नूतन प्रस्तर युग। एही भली भावरे भारतीय सभ्यतार क्रम विकास रे प्रथम रे आसी थाए प्रस्तर युग। द्वितीयटी हैला सिंधु उपत्यका सभ्यता। भारतर प्राचीनतम सभ्यता हैला सिंधु उपत्यका सभ्यता। एहा पृथ्वीर अन्यान्य नदी उपत्यका सभ्यता गुड़िकर समसामयिक एक सभ्यता अटे। एहा उत्तर भारत, संपूर्ण पाकिस्तान रो विभिन्न स्थान रे विद्यमान थिला। मुख्यतः सिंधु और रावी नदी अववाहिकार विभिन्न स्थान गुड़िकरे प्राथमिक पर्याय रे एही सभ्यताटी गढ़ी उठितिला। तेणु एही सभ्यता को सिंधु उपत्यका सभ्यता बोली कहा जाई थाए। एही सभ्यतार विभिन्न स्थान गुड़िक संपूर्ण पाकिस्तान और उत्तर भारतर केतेक स्थान रे देखा देई थाए। वर्तमान पर्यंत पाखापाखि 1400टी स्थान एही सभ्यता संपर्कित आविष्कृत होई अछि। 1921-22 मसीहारे सार जॉन मार्शल को नेतृत्व रे आर.डी. बैनर्जी और दयाराम साहानी सिंधु उपत्यका सभ्यतार आविष्कार करिथिले। सही क्रम रे प्राचीन भारतर तृतीय ऐतिहासिक घटना हैला वैदिक युग। सिंधु उपत्यका सभ्यतार पतन परे आर्य जातिर मनुष्य माने भारत को प्रवेश करथिले और सही आर्य जातिर मनुष्य मानक द्वारा भारत रे वैदिक युगर आरंभ होइथिला। से माने वेद रचना करथिले,
ସେହି ବେଦର ନାମ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ଭାରତ ରହଣି ସମୟକୁ ବୈଦିକ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବେଦ 4 ପ୍ରକାରର ଥିଲା, ଋଗ୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ ଏବଂ ଅଥର୍ବବେଦ। 4ଟି ବେଦରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ବେଦ ରଚନାର ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ବୈଦିକ ଯୁଗକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଋଗ୍ବେଦ ରଚନାର ସମୟକୁ ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗ ବା ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ 3ଟି ବେଦ ରଚନାର ସମୟକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାରତର ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସମସ୍ତ ବିଷୟର ମୂଳଦୁଆ ଏହି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା ମହାଜନପଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ମହାଜନପଦ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ 16 ଗୋଟି ମହାଜନପଦର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୋଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଅଙ୍ଗ, କାଶୀ, କୋଶଳ, ଭଜ୍ଜୀ, ମଲ୍ଲ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି 16 ଗୋଟି ମହାଜନପଦ ମଧ୍ୟରୁ ମଗଧ ମହାଜନପଦଟି କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ଓ ସେହି ମହାଜନପଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏକ ଭାରତୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମଗଧ ମହାଜନପଦରେ ପ୍ରଥମେ ହର୍ୟଙ୍କ ରାଜବଂଶର ବିମ୍ବିସାର ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହର୍ୟଙ୍କ ରାଜବଂଶ ପରେ ଶିଶୁନାଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁନାଗ ରାଜବଂଶ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପରେ ମହାପଦ୍ମ ନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନନ୍ଦ ବଂଶର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା। ପଞ୍ଚମ ହେଲା ଧର୍ମୀୟ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତରେ ଏକ ଧର୍ମୀୟ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ କ୍ରମରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଓ ମହାବୀର ଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୈନ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଷଷ୍ଠରେ ଆସିଲା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ନନ୍ଦ ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ଧନନନ୍ଦଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜବଂଶର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜବଂଶଟି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜବଂଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାସକ ଥିଲେ ବିନ୍ଦୁସାର ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶାସକ ଥିଲେ ଅଶୋକ। ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ସପ୍ତମରେ ଆସିଲା ମୌର୍ଯ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜବଂଶର ପତନ ପରେ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଏକତା ବିନଷ୍ଟ ହେଲା ଓ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜବଂଶର ଉତ୍ଥାନ ହେଲା। ସେହି ରାଜବଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ହେଲା ଶୁଙ୍ଗ ରାଜବଂଶ, କଣ୍ୱ ରାଜବଂଶ, ଚେଦି ରାଜବଂଶ, ସାତବାହନ ରାଜବଂଶ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଚେର, ଚୋଳ ଓ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ରାଜବଂଶର ଉତ୍ଥାନ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଆସିଲା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ। ଭାରତରେ ଗୁପ୍ତ ରାଜବଂଶର ଇତିହାସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଇତିହାସ ଅଟେ। ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁପ୍ତ ରାଜବଂଶର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁପ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ, କୁମାରଗୁପ୍ତ, ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ। ଗୁପ୍ତ ରାଜାମାନେ ନିଜ ପରାକ୍ରମ ବଳରେ ଏକ ବିଶାଳ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ସହିତ ସୁଶାସନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ମୋହନୀୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗୀୟ ଶାସନ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ
समस्त क्षेत्र में अशेष उन्नति साधित होइतिला। तेणुकरी गुप्त युगीय शासन को प्राचीन भारतर सुवर्ण युग बोली मध्य कुहा जाइथाए। शेष रे आसिला गुप्त परवर्ती समय। गुप्त परवर्ती समय। गुप्त परवर्ती समय रे भारतर विभिन्न अंचल रे अनेक गुड़िए नूतन राजवंशर सृष्टि होइतिला। सेगुड़िक मध्यरु केतोटी प्रमुख राजवंश हैला पुष्यभूति राजवंश, जार कि शासक थिले महान हर्षवर्धन, बकातक राजवंश, चालुक्य राजवंश, राष्ट्रकूट राजवंश, ओडिशार गंग राजवंश, पल्लव राजवंश, चोल राजवंश, बंगर पाल राजवंश इत्यादि अन्यतम थिले। यह थिला प्राचीन भारत इतिहास। यहाँ पर पढ़िबा आमे मध्य भारत इतिहास। वीडियोटी जदि आपण मानकु भल लागिला वीडियोटी को लाइक करंतु, निज बंधु मानक मध्य रे शेयर करंतु ओ आम यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स कॉर्नर बाय एसकेएस को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।